शुभसन्ध्या नमस्कारः च। अद्य ध्येयमन्त्रस्य उच्चारणं करिष्यति अनन्या भगिनी। सर्वेभ्यो नमो नमः। ध्येयमन्त्रः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। अद्यतनकक्षायां सर्वेषां स्वागतमस्ति। अद्य अपि शिक्षकत्वेन कक्षायां भविष्यन्ति सुश्री विजयलक्ष्मी शर्मा, सुश्री तानिया पायन्, सुश्री अनिमा रॉय विश्वास महोदया। एते असम विश्वविद्यालयस्य शोधछात्राः। एते अद्य पाठयिष्यन्ति एकादशपाठः। अहं भवतीः अत्र अस्मिन् कक्षायां पुनः स्वागतं करोमि, पुनश्च निवेदनम् अपि करोमि कक्षायाः आरम्भकरणार्थम्। हरि ओम्। स्क्रीन् पश्यति वा? आं महोदय। अस्तु, परन्तु अत्र तु समस्या अस्ति, अहं न दृष्टवान्। अपि द्रष्टुं शक्यते वा? इदानीं न। समस्या अस्ति। अधुना स्क्रीन् शेर् नास्ति इदानीं। नास्ति। अस्तु, विजया भगिनी अस्ति वा? आमाम् अस्ति, वदतु। भवती एकवारं स्क्रीन् शेर् करोतु। मम दूरवाणी मध्ये समस्या अस्ति मन्ये। आम्, अस्तु भवती करोतु। आम्, अस्तु। भवती करोतु। शेरिङ्ग्। भवन्ती दृश्यते वा? आमां महोदय। अस्तु, तर्हि सर्वेभ्यः नमो नमः। वयमद्य अन्वयरचनानां नियमाः पश्यामः। भगिनी तिष्ठतु एवमेव। তো অন্বয় রচনার জন্য সবার প্রথমে আমাদের কি করতে হবে? ক্রিয়াকে চিহ্নিত করতে হবে। তো যদি বাক্যে একের অধিক ক্রিয়া থাকে তবে তার মানে হবে যে সেখানে বাস্তবে একাধিক বাক্য রয়েছে। সেজন্য প্রত্যেক ক্রিয়ার কর্তা এবং কর্মকে চিহ্নিত করতে হবে। आं मानुषी महोदय वदतु। महोदय, मध्ये मध्ये हिन्दीभाषया अपि वक्तव्यम्। आमामाम्, अवश्यमेव अस्तु अहं प्रयासं करोमि। अस्तु अस्तु, तदर्थम्। आम्।
तर्हि প্রত্যেক বাক্যে সমান বিভক্তিযুক্ত পদগুলিকে একত্রিত করে ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ করে অনুকূল প্রশ্ন করতে হবে। ঠিক আছে, তো এখন আমরা 3 নম্বর যে নিয়মটা রয়েছে সেটা দেখব। কর্তৃকারকবাচক পদ খোঁজার জন্য कह काम किम दिए प्रश्न करते होंगे। इसका मीनिंग ये है, कर्तिकारक वाचक पद मीन्स जो कर्ता होता है, कर्ता को ढूंढने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कह का किम से प्रश्न पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो काह होता है पुंगलिंग के लिए, का होता है स्त्रीलिंग के लिए, और किम होता है क्लीवलिंग या नपुंसकलिंग के लिए। ठीक है, सर्वे अवगच्छन्ति वा? आम्। अस्तु, तर्हि अहम तो मैं अभी उदाहरण भी दूंगा उसका, तो उसके बाद और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कर्तिकारक मीन्स कर्ता होता है, ठीक है, तो किसी संस्कृत वाक्यों में कर्ता को हम लोग कैसे ढूंढेंगे? इसके लिए जो पुंगलिंग करता है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कह से प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, जैसे स राम, स कह, स राम, स क्षेम, स कह, स क्षेम, स बालक, स कह, स बालक। ये गया पुंगलिंग के लिए। ठीक है, और अगर स्त्रीलिंग के लिए पूछेंगे तो ऐसे पूछेंगे, सा का, किसी सा सीता, सा रमा, सा का सा रमा, सा विजया भगिनी, सा का सा विजया भगिनी। तो इधर जो विजया भगिनी है वो है कर्ता। ठीक है, और क्लीवलिंग के लिए हम लोग प्रश्न पूछेंगे किम से, तत्फलम, तत्किम, तत्फलम, तत् मोदकम, तत्किम, तत्मोदकम। तो ये जो मैंने पॉइंट पढ़ाया या नियम पढ़ाया, इसमें किसी का कोई समस्या दिक्कत है? नास्ति महोदय। ठीक है, तो अग्रे गच्छामः। কর্মকারকবাচক পদ খোঁজার জন্য কম কাম কিম দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে। ঠিক একইভাবে আগে যেমন আমরা কর্তৃকারকবাচক পদ খোঁজার জন্য কহ কা কিম দিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, এখন কি করব আমরা, এখন হচ্ছে কর্মকারকবাচক পদ খোঁজার জন্য कम काम किम दिए प्रश्न करब। तो पहले हम लोग क्या क्या, पहले पॉइंट में जो कर्ता होता है, कर्ता को ढूंढने के लिए कह का किम से प्रश्न किया। अभी किसी संस्कृत वाक्यों में कर्म को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये कर्म है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कम काम किम से प्रश्न पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे अहम रामम पश्यामि, पुंगलिंग के लिए कम, स्त्रीलिंग के लिए कम, और क्लीवलिंग या नपुंसकलिंग के लिए क्या होगा, किम से प्रश्न पूछना पड़ेगा कर्मों को पहचानने के लिए। ठीक है, तो अभी मैं पुंगलिंग का उदाहरण दूंगा। जैसे अहम रामम पश्यामि, अहम रामम पश्यामि, अहम कम पश्यामि, अहम रामम पश्यामि। अनन्तरम अहम विजया भगिनीं पश्यामि, अहम कां पश्यामि, अहम विजया भगिनीं पश्यामि। रामः सीतां पश्यति, रामः कां पश्यति, रामः सीतां पश्यति। ठीक है, तो ये क्या क्या हम लोग जो पुंगलिंग के लिए, हम लोग पुंगलिंग कर्मों को ढूंढने के लिए हम लोग क्या क्या कम से प्रश्न किया, और जो स्त्रीलिंग कर्म होता है उसके लिए काम से प्रश्न किया। अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी किम से या क्लीवलिंग जो होता है, क्लीवलिंग जो कर्म होता है उसके लिए हम लोग किम से प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, अहम
फलम खादामि। ठीक है, अहम किम खादामि, अहम फलम खादामि। अभी आपके मध्य से कोई एक बोलिए, जैसे रामः क्षेमं पश्यति। इसमें कर्ता कर्मों को ढूंढने के लिए हम लोग कैसे प्रश्न पूछेंगे? कोऽपि वक्तुं शक्नोति। हाँ विजया भगिनी, हरि आम् ओम्। आम्, भवती आम् वदतु। रामः क्षेमं पश्यति इत्यस्मिन् वाक्ये जो कर्म है, मैंने जो बोला कि कर्म को ढूंढने के लिए हम लोगों को कम, काम या किम से प्रश्न पूछना पड़ेगा। तो इसमें रामः क्षेमं पश्यति, कं पश्यति कं हाँ हाँ, पुनः एकवारं वदतु भगिनी। कं पश्यति कं आमां, सम्यक् सम्यक् सम्यक्, उत्तमं। रामः कं पश्यति, रामः क्षेमं पश्यति। हाँ भगिनी, भवती स्क्रीन् शेर् करोतु। अस्तु, धन्यवादः। स्क्रीन् अनु नास्ति। अस्ति, अभी तो महोदय अधुना तो नास्ति। आम्, अस्ति अस्ति, अधुना अस्ति। अस्तु अस्तु, ठीक है। तो अभी कुत्र, আমরা যখন কুত্র দিয়ে, আমরা যদি কুত্র দিয়ে প্রশ্ন করি, তবে এর উত্তরে হবে স্থান। আর স্থানবাচক যে শব্দটিরও হবে, সেটি হবে সপ্তমী বিভক্তিযুক্ত। যেমন আহম মাথাভাঙায়াম নিবাসামি। তাহলে এটাকে যদি আমি কুত্র দিয়ে প্রশ্ন করি, আহম কুত্র নিবাসামি, আহম মাথাভাঙায়াম নিবাসামি। विजया भगिनी सिलचरे निवसति। विजया भगिनी कुत्र निवसति, विजया भगिनी सिलचरे निवसति। संपा भगिनी मेक्लिगंजे निवसति। संपा भगिनी कुत्र निवसति, संपा भगिनी मेक्लिगंजे निवसति। अस्तु, तर्हि वयम् अग्रे गच्छामः। कस्मात् বা কুতঃ দিয়ে যদি প্রশ্ন হয়, তবে উত্তর আসবে পঞ্চমী বিভক্তিযুক্ত পদের মাধ্যমে। अगर कस्मात या कुतः से हम लोग प्रश्न पूछेंगे, तो उसका जो उत्तर निकलेगा वो पंचमी विभक्ति से जुड़े हुए। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग इधर देख सकते हैं, अहम सिलचर नगरात् आगतवती। अहम कस्मात् नगरात् आगतवती, अहम सिलचर नगरात् आगतवती। रमा देहली नगरात् आगतवती। रमा कुतः आगतवती, रमा देहली नगरात् आगतवती। सीता अयोध्या नगरात् आगतवती। सीता कुतः आगतवती, सीता अयोध्या नगरात् आगतवती। अस्तु, सर्वे अवगच्छन्ति वा? आं महोदय। अस्तु, तर्हि अग्रे गच्छामः वा? आम् आम् आमाम्, अग्रे गच्छामः। अधुना केन कया দিয়ে যদি প্রশ্ন আসে, তবে উত্তর হবে তৃতীয়া বিভক্তিযুক্ত পদের মাধ্যমে। ঠিক আছে, অর্থাৎ কেন এবং কয়া দিয়ে যদি প্রশ্ন হয়, তাহলে এর উত্তরটা হবে তৃতীয়া বিভক্তিযুক্ত পদের মাধ্যমে। তৃতীয়া বিভক্তি দিয়ে আমরা কি বুঝি? তৃতীয়া বিভক্তি দিয়ে আমরা করণ বুঝি। আমরা সবাই জানি আমাদের সংস্কৃততে 7টি বিভক্তি রয়েছে, প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী। ঠিক আছে, কিন্তু
এখন হচ্ছে এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে করণ, করণ কি? আমরা সবাই জানি কারকে রয়েছে, করণ কি? ক্রিয়া সিদ্ধ প্রকৃষ্ট উপকারকম কর্ণ সংযম সেত। অর্থাৎ ক্রিয়া সিদ্ধিতে যেটি প্রকৃষ্ট বা অত্যন্ত সহায়ক বা উপকারক তাকে আমরা কি বলবো? করণ বলবো। ঠিক আছে? তো কেন কয়া দিয়ে যদি প্রশ্ন আসে উত্তর হবে তৃতীয়া বিভক্তিযুক্ত, আর সেই তৃতীয়া বিভক্তিযুক্ত পদটি হবে করণ কারক। এখন আমরা উদাহরণের মাধ্যমে এটি দেখে নেব। যেমন রামঃ বানেন হতবান। রামঃ কেন হতবান? রামঃ বানেন হতবান। এখানে কেন দিয়ে যখন আমরা প্রশ্ন করলাম তখন আমরা কি পেলাম? বানেন, অর্থাৎ রাম বানের দ্বারা হত্যা করেছে। এখানে হত্যা করার জন্য প্রকৃষ্ট বা অত্যন্ত সহায়ক কি? বান। সেজন্য বানটি হচ্ছে করণ। আর করণ কারকে কি হবে? আমরা সবাই জানি তৃতীয়া বিভক্তি। তাই এখানে রামঃ বানেন হতবান। রামঃ কেন হতবান? বানেন, বানটি হচ্ছে করণ। অর্থাৎ কেন কয়া দিয়ে যদি আমরা প্রশ্ন করি তাহলে তৃতীয়া বিভক্তিযুক্ত করণ পাবো। কিন্তু এখানে আরেকটি বিষয় বোঝার রয়েছে, সেটি হচ্ছে কিন্তু বাক্যটি যদি কর্মণী অর্থাৎ কর্মবাচ্যে বা ভাববাচ্যে থাকে তবে কেন কয়া দিয়ে যে প্রশ্ন করা হবে তার উত্তরে কর্তৃকারকও পাওয়া যেতে পারে। এর মানে কি? অর্থাৎ বাক্যটি যদি আমরা জানি সবাই বাচ্য রয়েছে, কি বাচ্য? তিনটি বাচ্য। কি কি? কর্ম বাচ্য, কর্তৃবাচ্য, ভাববাচ্য। কর্মবাচ্য বা কর্মণী। তো এখানে যদি বাক্যটি যদি কর্মণী অর্থাৎ কর্মবাচ্যে বা ভাববাচ্যে থাকে তাহলে কেন কয়া দিয়ে যদি প্রশ্ন করি আমরা পাবো কর্তাকে। তাহলে আমরা একটা উদাহরণের মাধ্যমে দেখে নেব। যেমন রামেণ রাবণঃ নিহতঃ। রাবণঃ কেন নিহতঃ? রাবণঃ রামেণ নিহতঃ। তাহলে এখানে রাবণ কার দ্বারা হত্যা হয়েছে? রামের দ্বারা। তো রামকে এখানে, রাম এখানে কর্তা। विजया भगिनी वदतु। अवगच्छति वा? आमाम् अवगच्छति। सम्पा भगिनी अत्र अस्ति वा? नास्ति महोदय। अस्तु, तर्हि मैं और एक उदाहरण दूंगी। जैसे अर्जुनेन कर्णः निहतः। कर्णः केन निहतः? कर्णः अर्जुनेन निहतः। तर्हि विजया भगिनी भवती वदतु अत्र अस्मिन् वाक्ये कर्ता कौन है? ठीक है, अर्जुनेन कर्णः निहतः। तर्हि हम प्रश्न पूछेंगे कर्ण केन निहतः? तो आप बोलिए ये वाक्यों में कर्ता कौन है? अर्जुनेन। वाह, उत्तमम्। अग्रे गच्छामि वा? आम्। अस्तु, तर्हि अग्रे गच्छामः। যদি কোনো বাক্যে কৃতে এই অব্যয়টির প্রয়োগ থাকে তবে প্রশ্ন হবে কিমर्थम। যদি কোনো বাক্যে কৃতে এই অব্যয়টি থাকে তাহলে প্রশ্ন হবে কিমर्थम কস্য কৃতে। আমরা জানি অব্যয় রয়েছে সংস্কৃতে, সেখানে কৃতে এটিও একটি অব্যয়। এই অব্যয়টি যদি থাকে কোনো বাক্যে তাহলে আমরা যখন সেখান থেকে অন্বয় বের করব বা অন্বয় বের করব তখন আমরা সেই বাক্যটিতে প্রশ্ন করব কিমर्थम বা কস্য কৃতে। ঠিক আছে? যেমন পিতা দ্রব্যস্য কৃতে হট্টম গচ্ছতি। পিতা कस्य कृते हट्टम गच्छति? हट्टम इत्युक्ते मार्केट। पिता द्रव्यस्य कृते हट्टम गच्छति। पिता कस्य कृते हट्टम गच्छति? तो उत्तर है पिता द्रव्यस्य कृते हट्टम गच्छति। ठीक है, तो हम लोग प्रश्न किससे पूछा? प्रश्न पूछा
पिता कस्य कृते। ठीक है, तो मैं और एक उदाहरण देती हूँ, जैसे अहम भोजनस्य कृते पाकशालां गच्छामि। तो इसमें क्या होगा, अहम कस्य कृते पाकशालां गच्छामि, अहम भोजनस्य कृते पाकशालां गच्छामि। कस्य कृते इत्यस्मिन् स्थाने वयं किमर्थम् इत्यस्य अपि संयोजनं कर्तुं शक्नुमः। सीता पुष्पचयनस्य कृते वाटिकां गच्छति। सीता किमर्थं वाटिकां गच्छति, सीता पुष्पचयनस्य कृते वाटिकां गच्छति। अनन्तरं पश्य गच्छामः। কর্তৃবাচক পদের বিশেষণের জন্য প্রশ্ন করতে হবে कीदृशः कीदृशी कीदृशं দিয়ে। ঠিক আছে? হ্যাঁ ভगिनी, विजया भगिनी, आम् आं वदतु। भवती स्क्रीन आम् अस्ति, अभी अस्तु, सम्यक् है। কর্তৃবাচক পদের বিশেষণের জন্য প্রশ্ন করতে হবে कीदृशः कीदृशी कीदृशम, অর্থাৎ কর্তার যে বিশেষণ, সেই বিশেষণকে চিহ্নিত করার জন্য আমরা कीदृशः कीदृशी कीदृशम দিয়ে প্রশ্ন করব। ঠিক আছে, कीदृशः হবে পুংলিঙ্গের জন্য, कीदृशी হবে স্ত্রীলিঙ্গের জন্য, আর कीदृशम হবে ক্লিবলিঙ্গের জন্য। ঠিক আছে, যেমন সুন্দরः বালকः। সুন্দরः বালকः, এখানে বালক শব্দটি হচ্ছে পুংলিঙ্গ। ঠিক আছে, कीदृशः बालकः सुन्दरः बालकः। शूरः वीरः, कीदृशः वीरः शूरः वीरः। ये हो गया पुंगलिंग के लिए। पुंगलिंग के जो कर्ता का विशेषण होता है उसको ढूंढने के लिए हम लोग कीदृशः से प्रश्न पूछेंगे। अनंतरम जो स्त्रीलिंग का विशेषण होता है उसके लिए कीदृशी से हम लोग प्रश्न पूछेंगे। जैसे सुंदरी रमणी, कीदृशी रमणी सुंदरी रमणी। अभी मैं एक क्लिवलिंग का एक उदाहरण दूंगी। जैसे क्लिवलिंग के लिए क्लिवलिंग कर्ता के जो विशेषण होता है उसके लिए हम लोग कीदृशम से प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, जैसे सुमिष्टम आम्रम, कीदृशम आम्रम सुमिष्टम आम्रम। सुंदरम वस्त्रम, कीदृशम वस्त्रम सुंदरम वस्त्रम। ये तो गया कर्ता का जो विशेषण होता है उसको ढूंढने के लिए। अभी जो कर्म का विशेषण होता है उसको ढूंढने के लिए हम लोग कीदृशम कीदृशिम से प्रश्न पूछेंगे। जैसे कीदृशम होगा पुंगलिंग के लिए और कीदृशिम होगा स्त्रीलिंग के लिए। जैसे अहम, मैं अभी पुंगलिंग का उदाहरण दूंगी। जैसे अहम सुंदरम बालकम पश्यामि। तो इस वाक्यों के लिए कैसे प्रश्न पूछेंगे, अहम कीदृशम बालकम पश्यामि, अहम सुंदरम बालकम पश्यामि। ठीक है, तो स्त्रीलिंग के लिए मैं एक उदाहरण देती हूँ। अशकः सुंदरीं रमणीं पश्यति। अशकः कीदृशं रमणीं पश्यति, अशकः सुंदरीं रमणीं पश्यति। ये हो गया स्त्रीलिंग के जो कर्म होता है उसके जो विशेषण होता है उसको ढूंढने के लिए हम लोग कीदृशम से प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, अभी तक किसी का समस्या है तो बोल सकते हैं। मैंने जो पढ़ा है उसमें अगर किसी प्रॉब्लम है या समस्या है तो बोल सकते हैं। मैं प्रयास करूंगी उत्तर प्रदान। दीदी ये फिर से एक बार बोलो ना, कीदृशः कीदृशी जो है वो कर्म कब के लिए प्रयुक्त या होता कर्ता है? के लिए बोलूंगी। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কি আমি কর্মের জন্য বলবো না কর্তার জন্য বলবো, মানে কোনটা বলবো বলো? कर्ता, किस कर्ता के लिए कौन सा होगा ये আচ্ছা वाला আচ্ছা है? ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে।
কোনো ব্যাপার না, আমি এখনই বলে দিচ্ছি। যেমন এখানে রয়েছে, তুমি 10 নম্বর পয়েন্টটা অদিতি দেখো, যে কর্তৃবাচক পদের বিশেষণের জন্য প্রশ্ন করতে হবে। অর্থাৎ যখন আমরা কিসের জন্য পড়ছি? অন্বয় বের করার জন্য। অর্থাৎ যখন আমরা কোনো সংস্কৃত বাক্য দেখবো বা শ্লোক দেখবো, ঠিক আছে, তো সেই শ্লোকে যদি কর্তৃবাচক মানে কি, কর্তা, অর্থাৎ কর্তার বিশেষণ যদি থাকে, তাহলে আমরা কি করে বুঝবো যে এটা কর্তার বিশেষণ? সেজন্য আমাদের প্রশ্ন করতে হবে। ঠিক আছে, যেমন তোমাকে আমি একটা উদাহরণ দিই, তুমি এখন বুঝতে পারবে। যেমন সুন্দরহ বালকহ, ঠিক আছে, সুন্দরহ হ্যাঁ, বালকহ। তো এখানে যে বালক আর সুন্দর, এর মধ্যে কোনটা বিশেষণ কোনটা বিশেষ্য আমাকে বলো তুমি। যদি না পারো আমি বলে দেবো। সুন্দরহ বালকহ, এটার এখানে মধ্যে বিশেষণ কোন? সুন্দরহ বালকার মধ্যে বালকা হচ্ছে বিশেষ্য আর সুন্দরহ হচ্ছে বিশেষণ। বা উত্তমম। তাহলে এই যে বালক, বালক তো কর্তা, কর্তা তো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাহলে সুন্দরটা কি? কর্তার বিশেষণ। বিশেষণ। ঠিক। হুম। এখন কোনো বাক্যে যদি থাকে যে সুন্দর বালক, ঠিক আছে, সুন্দর বালক, বা কোনো একটা সুন্দর বালক যাচ্ছে, আমরা সেই বালক সম্পর্কে কাউকে বলবো, তখন আমরা কিভাবে প্রশ্ন করব? যে কীদৃশ বালক, উত্তর হবে সুন্দর বালক। এখন তুমি বলো সুরহ বীরহ, তাহলে এর প্রশ্নটা কি হবে? कीदृशः वीरः? গুড, উত্তম। কীদৃশः বীরः শূরः বীরः। ঠিক আছে, তো এই যে বীর, বীর হচ্ছে কি কর্তা, আর সুর হচ্ছে এর বিশেষণ। ঠিক তেমনই আমি একটা স্ত্রীলিঙ্গের জন্য দিচ্ছি, যেমন সুন্দরী রমণী। তো এখানে কি বলেছি, যে পুংলিং যে কর্তা থাকবে, সেই কর্তার বিশেষণের জন্য প্রশ্ন করব কীদৃশঃ দিয়ে। আর স্ত্রীলিং যে কর্তা থাকবে, সেই কর্তার বিশেষণের জন্য প্রশ্ন করব কি দিয়ে? কীদৃশী দিয়ে। তাহলে সুন্দরী রমণী, এখানে আমরা কি দিয়ে প্রশ্ন করব? कीदृशी रमणी? কীদৃশী রমণী, উত্তমম। এখন হচ্ছে ক্লীবলিঙ্গ, ঠিক আছে। তো এই যে ক্লীবলিঙ্গ রয়েছে, তো এখানে আমরা জানি সংস্কৃতে 3টা লিঙ্গ, আমরা সবাই জানি, অবগত রয়েছি, যে হ্যাঁ, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ আর ক্লীবলিঙ্গ বা হ্যাঁ, নপুংসকলিঙ্গ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে, তো হ্যাঁ, এখানে আমরা জেনেছি যে আমরা যখন পুংলিঙ্গে কর্তার বিশেষণের জন্য প্রশ্ন করব, তখন কি করব? কীদৃশ দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, আর হ্যাঁ, স্ত্রীলিঙ্গে কর্তার বিশেষণের প্রশ্ন করব কি দিয়ে? কীদৃশী দিয়ে। कीदृशी দিয়ে। তেমনি যখন ক্লীবলিঙ্গেরও তো কর্তা থাকতে পারে, পারে না? হ্যাঁ, 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 যেমন ফল, ফল শব্দটা কি, সে যদি কর্তা হয় সে তো ক্লীবলিঙ্গই হবে। তো হ্যাঁ, যে ক্লীবলিঙ্গের যে কর্তা, সেই কর্তার বিশেষণের জন্য আমরা প্রশ্ন করব কীদৃশম দিয়ে, কীদৃশম দিয়েই প্রশ্ন করব। ঠিক আছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, তারপরের উদাহরণটা আমি তোমায় বলবো, তুমি বলবে। যদি বলে থাকো তাহলে আমি বুঝবো তুমি বুঝেছো। যেমন সুমিষ্টম আম্রম, কীদৃশম আম্রম? সুমিষ্টম সুমিষ্টম আম্রম। আম্রম। হ্যাঁ, আম্রম কি? আম্রফলম, নপুংসকলিঙ্গে বা ক্লীবলিঙ্গে রয়েছে, তাহলে কি হ্যাঁ, হ্যাঁ, কীদৃশম আম্রম? সুমিষ্টম হ্যাঁ, আম্রম। এখন তুমি বলো দিদি, সুন্দরম বস্ত্রম, এর প্রশ্ন কি দিয়ে कीदृशं করব আমরা? कीद কীদৃশী দিয়ে। হ্যাঁ, বলো। कीदृशं वस्त्रं? বাহ, যেহেতু উত্তম। বস্ত্র শব্দ ফল শব্দের মতো। হ্যাঁ, একদম, খুব সুন্দর অদিতি, তুমি খুব সুন্দর বলেছো। তো এরপরে রয়েছে যে যদি আমরা বলি সুন্দর বালকহ, এর জন্য কি দিয়ে প্রশ্ন করব? कीदृश बालकः? যদি বলি যে উন্নতা বালিকা, এর জন্য কি দিয়ে প্রশ্ন করব? कीदृशा बालिका? কি? कीदृशी बालिका? কীদৃশী, कीदृशी কীদৃশী कीदृशी বালিকা। बालिका? হ্যাঁ, कीदृशी। আচ্ছা, তো এই অবধি তুমি বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, বুঝেছি দিদি। আচ্ছা, ঠিক আছে, এ গেল কর্তা। ঠিক আছে, এখন হচ্ছে কর্মের জন্য প্রশ্ন করতে হবে। ঠিক আছে, এখন কর্তার বিশেষণ রয়েছে, কর্মেরও তো বিশেষণ থাকতে পারে, কি পারে না? হ্যাঁ, এখন ধরো কর্মেরও বিশেষণ রয়েছে, ঠিক আছে, তো কর্মের যদি বিশেষণ থাকে, তো সেই কর্মের বিশেষণের জন্য আমরা প্রশ্ন করব পুংলিঙ্গের যে বিশেষণ আছে তার জন্য প্রশ্ন করব কীদৃশম। আর স্ত্রীলিঙ্গের যে বিশেষণ রয়েছে তার জন্য প্রশ্ন করব কীদৃশীম। কি বুঝতে পেরেছো?
হ্যাঁ দিদি। হ্যাঁ, এখন হচ্ছে যেমন অহম সুন্দরম বালকম পশ্যামি। অহম মানে আমি সুন্দর বালকটিকে দেখছি। আমি কে? আমি কর্তা। সুন্দরম বালকম, বালকম কে? কর্ম। পশ্যামি হচ্ছে ক্রিয়া। তাহলে হ্যাঁ এই যে সুন্দরম বালকম, এই যে সুন্দরম বালকম, বালক হচ্ছে কর্ম, সেই কর্মের বিশেষণ হচ্ছে সুন্দর। ঠিক আছে? তো অহম সুন্দরম বালকম পশ্যামি। তাহলে আমরা যে একটু আগেই বললাম যে পুংলিঙ্গের যে কর্ম আছে সেই কর্মের যদি বিশেষণকে আমরা চিহ্নিত করি তাহলে প্রশ্ন করতে হবে কীদৃশম দিয়ে। অহম সুন্দরম বালকম পশ্যামি। তাহলে প্রশ্নটা কি হবে তুমি বলো অদিতি? अहं कीदृशः बालकं पश्यामि। না, অহম কীদৃশ, হ্যাঁ, অহম কীদৃশম বালকম পশ্যামি। এটা হচ্ছে তুমি যে বললে কীদৃশ, সেটা হচ্ছে কর্তার বিশেষণের জন্য। ঠিক আছে? আর কর্মের বিশেষণের জন্য প্রশ্ন করতে হবে আমাদের কীদৃশম দিয়ে। তুমি যদি বলে সুন্দরহ বালকः, তাহলে কি হবে? কীদৃশः বালকः সুন্দরः বালকः। এখন যদি বলো যে আমি, আমি কর্তা, ওইখানে কি ছিল? সুন্দরহ বালকহতে সুন্দর বালক ছিল কর্তা, কিন্তু এখানে কি রয়েছে? আমি সুন্দর বালককে দেখছি, অর্থাৎ কর্তা হচ্ছে আমি, আর সুন্দর বালক কি? সুন্দর বালক হচ্ছে কর্ম। তো সেই বালকের যে সুন্দর বালক হচ্ছে কর্ম। তো ওই যে বালক শব্দের যে সুন্দর, সেই সুন্দরটা হচ্ছে কি? কর্মের বিশেষণ। ঠিক আছে? তো আমরা যখন কর্মের বিশেষণকে চিহ্নিত করব তখন প্রশ্ন করব পুংলিং কর্ম বিশেষণের জন্য প্রশ্ন করব কীদৃশম দিয়ে। তাহলে অহম সুন্দরম বালকম পশ্যামি। তাহলে আমরা একটা কি দিয়ে প্রশ্ন করব? अहं कीदृशं बालकं पश्यामि। বাহ, উত্তমম। রমা সুমিষ্টম আম্রম খাদতি। তাহলে এটা কি দিয়ে প্রশ্ন করব? रमा कीदृशं आम्रं আমরাম। खादति। বাহ, উত্তমম। আচ্ছা, তোমার এই অবধি বুঝতে কোনো, তোমার বা অন্যদের কোনো সমস্যা হয়েছে? হ্যাঁ দিদি বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, তাহলে এখন আমি একটা স্ত্রীলিঙ্গের উদাহরণ দিই। এ তো পুংলিঙ্গের গেল, নপুংসক লিঙ্গের গেল, আমি একটা স্ত্রীলিঙ্গের উদাহরণ দিই। হ্যাঁ, তো যেমন অসকহ, অশকহ সুন্দরীম রমণীম পশ্যতি। ঠিক আছে? তো এখানে যদি প্রশ্ন করি তাহলে কি দিয়ে করব? স্ত্রীলিঙ্গে অসকহ সুন্দরীম রমণীম পশ্যতি, মানে অশোক হচ্ছে কর্তা, সুন্দরী রমণী হচ্ছে কি? কর্ম, পশ্যতি হচ্ছে ক্রিয়া। অশোক সুন্দরী রমণীকে দেখছে। ঠিক আছে? তাহলে এখানে কর্মটাকে, কর্ম হচ্ছে সুন্দরী রমণী, আর রমণী হচ্ছে কর্ম, আর সুন্দরী হচ্ছে কর্মের বিশেষণ। তা আমরা জানি যে কর্মের বিশেষণ যদি স্ত্রীলিঙ্গ কর্মের বিশেষণ হয় তাহলে আমরা প্রশ্ন করব কি দিয়ে? কীদৃশীম দি। তাহলে অশকহ সুন্দরীম রমণীম পশ্যতি। অশকহ কীদৃশীম রমণীম পশ্যতি। অশকহ সুন্দরীম রমণীম পশ্যতি। ঠিক আছে? সবাই বুঝতে পেরেছো? অদিতি বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ দিদি। अस्तु तर्हि वयम् अधुना अग्रे गच्छामः। তো এখানে 11 নম্বর নিয়মটা দেখি যে ক্রিয়া, হ্যাঁ বিজয় ভগিনী, হ্যাঁ अस्तु স্ক্রল মা কरोतु। आम्। ক্রিয়া বিশেষণের ক্ষেত্রে প্রশ্ন হবে কথম দিয়ে। আমরা জানি ক্রিয়া, ক্রিয়া কি? অর্থাৎ গচ্ছতি, গচ্ছামি, খাদামি, বদামি, বদতি, করোতি, এই সবগুলি হচ্ছে কি? কি ক্রিয়া, তাই তো? কি অদিতি, সবগুলি ক্রিয়া তো? হ্যাঁ দিদি। आं महोदय। হ্যাঁ। তো এই যে, হ্যাঁ, তো এই যে ক্রিয়া, এই যে ক্রিয়ার যে বিশেষণ রয়েছে, এখন দেখো, এখন কোনো কোনো বাক্যে যে ক্রিয়া বিশেষণের ক্ষেত্রে প্রশ্ন হবে কথম দিয়ে। উদাহরণ এখানে দেওয়া রয়েছে যে সহ শীঘ্রম আগচ্ছত। সহকে, সহ হচ্ছে কর্তা, শীঘ্রম অগচ্ছত অর্থাৎ সে শীঘ্র যাচ্ছে। এখানে যে অগচ্ছত, অগচ্ছত মানে কি? গিয়েছিল। শীঘ্রম কি? শীঘ্রম হচ্ছে অগচ্ছতের কি? বিশেষণ। অগচ্ছত কি? ক্রিয়া। তো ক্রিয়ার বিশেষণ কি? শীঘ্রম। ঠিক আছে? তো যদি ক্রিয়ার কোনো বাক্যে, সংস্কৃত কোনো বাক্যে ক্রিয়ার বিশেষণ থাকে তখন আমরা প্রশ্ন করব স কথম অগচ্ছত। তাহলে উত্তর কি হবে? সহ শীঘ্রম অগচ্ছত। তো আমি আরো কিছু উদাহরণ দিচ্ছি বিষয়টা পরিষ্কার হওয়ার জন্য। যেমন বালকः দ্রুতম ধাবতি।
তাহলে অদিতি বলো, এটার প্রশ্ন কি দিয়ে আমরা জিজ্ঞেস করব? বালকः দ্রুতম ধাবতি। बालकः कीदृशं धावति? না, कथं কিদৃশম না, বালকः। তুমি আমি আবার বোঝাচ্ছি তোমাকে বা সবাইকেই বোঝাচ্ছি যে ক্রিয়া, ক্রিয়া কি আমরা জানি, যেমন গায়তি, ধাবতি, পলায়তি, গচ্ছতি, খাদতি, এগুলি হচ্ছে কি ক্রিয়া। ঠিক আছে, যে ধাতুরূপ রয়েছে না, সেই ধাতুরূপগুলি হচ্ছে ক্রিয়া। সেই ক্রিয়ার যদি বিশেষণ কোনো বাক্যে থাকে তাহলে আমরা কি করব? প্রশ্ন করব। অর্থাৎ ক্রিয়ার যদি আমরা পড়েছি কি কর্তার বিশেষণ, কর্মের বিশেষণ, তো এখন তো ক্রিয়ার বিশেষণও পড়তে হবে, তাই তো? যেহেতু কর্তা কর্ম ক্রিয়া রয়েছে, এখন কোনো বাক্যে যদি ক্রিয়ার বিশেষণ থাকে, ঠিক আছে, তো এই যে আমি এখানে যে স্ক্রিন শেয়ার করেছি সেই স্ক্রিন শেয়ারে রয়েছে সহ শীঘ্রম অগচ্ছত। তো সে শীঘ্র যাচ্ছে, তাহলে এটাকে আমি কি কি দিয়ে প্রশ্ন করব? স কথম অগচ্ছত, স শীঘ্রম অগচ্ছত। সীতা মধুরম গায়তি, তাহলে এটা আমরা কেমন প্রশ্ন করব? সীতা কথম গায়তি, সীতা মধুরম গায়তি। অশ্বः দ্রুতম ধাবতি, অশ্বः কথম ধাবতি, অশ্বः দ্রুতম ধাবতি। চৌরः দ্রুতম পলায়তি। এখন তুমি অদিতি বলো যে চৌরः দ্রুতম পলায়তি এই বাক্যটার জন্য ক্রিয়া বিশেষণের নিমিত্তে আমরা কি দিয়ে প্রশ্ন করব? चोरं कथं धावयति? মানে হ্যাঁ, অস্তু অস্তু, হ্যাঁ অস্তু, উত্তমম। তাহলে কি আমি পরের পয়েন্টটায় যাব? সবাই বুঝতে পেরেছ? সর্বে অবগচ্ছন্তি वा? यदि कापि समस्या अस्ति चेत् तर्हि मां पृच्छतु, अहम् उत्तरप्रदानाय प्रचेष्टां करोमि। अग्रे गच्छामः वा? अस्तु, अग्रे गच्छामः। এখানে 12 নম্বর যে নিয়মটা রয়েছে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যদি বাক্যে একের অধিক বিশেষণ থাকে তবে আগে বিশেষণের জন্য, অর্থাৎ যদি একটা বাক্যে একাধিক কি থাকে, বিশেষণ থাকে, তাহলে কি একাধিক মানে কি একের অধিক, অর্থাৎ প্রথমে একটি থাকবে পরে আরেকটি থাকবে, তাই তো? তো যদি কোনো বাক্যে একাধিক বিশেষণ থাকে তাহলে যে প্রথম যে বিশেষণটা থাকবে তার জন্য আমরা প্রশ্ন করব কীদৃশঃ দিয়ে, ঠিক আছে? আর যদি পরের যে বিশেষণটা থাকবে সেটার জন্য প্রশ্ন করব পুনঃ কীদৃশঃ। পুনঃ মিনস এগেইন, আমরা সবাই জানি। তো এর এই সূত্রের তাৎপর্য হচ্ছে এরকম যে যদি কোনো বাক্যে একের অধিক বিশেষণ থাকে তাহলে প্রথম যে বিশেষণটা থাকবে তার জন্য আমরা প্রশ্ন করব কীদৃশঃ দিয়ে, আর পরের যে বিশেষণটা থাকবে তার জন্য প্রশ্ন করব পুনঃ কীদৃশঃ দিয়ে। ঠিক আছে, আমি একটি উদাহরণ দিই, উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আমি বুঝবো, আমরা বুঝে নেবো সবাই। যেমন বালকः দ্রুতম ধাবতি অনন্তরম শনৈ শনৈ গচ্ছতি, অর্থাৎ বালকটি দ্রুত দৌড়ায় তারপর সে ধীরে ধীরে যায়। তাহলে এখানে আমরা কয়টা বিশেষণ পাচ্ছি? বালকः দ্রুতম একটি এবং শনৈ শনৈ আরেকটি বিশেষণ। তাহলে কি বলবো? বালকः, আমরা যখন প্রশ্ন করব প্রশ্নটা এমন হবে বালকः कीदृशः धावति, बालकः द्रुतं धावति, পুনঃ कीदृशं गच्छति, शनै शनै गच्छति। আচ্ছা, এটা কি বুঝতে পেরেছো সবাই? ये समझ में आया? वाह, ठीक है, मैं तो फिर अगले वाले पॉइंट को देखती हूँ। আচ্ছা, তুয়া প্রত্যয়ান্ত অব্যয় এবং লিয়া প্রত্যয়ান্ত অব্যয়ের জন্য কিম কৃত্বা এমন প্রশ্ন হবে। तो अभी समय भी नहीं है, अग्रे तानिया भगिनी कक्षा चालयिष्यति। ठीक है, मैं जल्दी ये दे देती हूँ थोड़ा बहुत। তুয়া প্রত্যয়ান্ত অব্যয় এবং লিয়া প্রত্যয়ান্ত অব্যয়ের জন্য কিম কৃত্বা এমন প্রশ্ন করতে হবে। অর্থাৎ যদি কোনো বাক্যে তুয়া প্রত্যয়ান্ত অব্যয় বা লিয়া প্রত্যয়ান্ত অব্যয়ের আমরা প্রয়োগ দেখি তাহলে সেই
বাক্যে আমরা যে প্রশ্ন করব, কি দিয়ে প্রশ্ন করব? কিম কৃত্য। কিম কৃত্য অর্থাৎ তুয়া প্রত্যয়ন্ত এবং লেপ প্রত্যয়ন্ত যদি কোনো বাক্যে থাকে, তাহলে সেই বাক্যটিতে আমরা প্রশ্ন করব কিম কৃত্য এই শব্দটি দিয়ে। ঠিক আছে, কিম কৃত্য। আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি, যেমন অদিতিকে দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, অদিতি মন্দিরম গত্বা পূজাম করিষ্যতি। অদিতি অদিতি কিম কৃত্বা পূজাম করিষ্যতি? অদিতি মন্দিরম গত্বা পূজাম করিষ্যতি। আমি আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি, বয়ম গীতাম চর্চয়িত্বা বেদম পঠিষ্যামः। वयं गीतां चर्चयित्वा वेदं पठिष्यामः। वयं किं कृत्वा वेदं पठिष्यामः? বয়ম গীতাম চর্চয়িত্বা বেদম পঠিষ্যামः। এই যে চর্চয়িত্বা পদটি আমি প্রয়োগ করেছি, সেটি হচ্ছে ত্বা প্রত্যয়ান্ত শব্দ। ঠিক আছে, ঠিক তেমনি আগে আমি একটি বলেছি, অদিতি মন্দিরম গত্বা পূজাম করিষ্যতি। এখানে যে গত্বা, এটি যে এই যে পদটি রয়েছে, সেটি হচ্ছে ত্বা প্রত্যয়ান্ত শব্দ। অদিতি, তো আমাদের সূত্রে কি বলা হয়েছে? যদি কোনো বাক্যে ত্বা এবং লপ প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রয়োগ থাকে, তাহলে আমরা যখন সেই বাক্যটিতে প্রশ্ন করব, কি দিয়ে প্রশ্ন করব? কিম কৃত্বা অদিতি মন্দিরম গত্বা পূজাম করিষ্যতি। তাহলে অদিতি বলো, এখানে যে প্রশ্ন করব, কি দিয়ে প্রশ্ন করব? কিম দিয়ে। কিম কৃত্বা। কি দিয়ে প্রশ্ন করব? কিম কৃত্বা। কৃত্বা। অদিতি মন্দিরম গত্বা পূজাম করিষ্যতি। অদিতি কিম কৃত্বা পূজাম করিষ্যতি? অদিতি মন্দিরম গত্বা পূজাম করিষ্যতি। কারণ গত্বা রয়েছে কি? ত্বা প্রত্যয়। ঠিক তেমনি বয়ম গীতাম চর্চয়িত্বা বেদম পঠিষ্যামः। এর বাংলা বাক্যটি হচ্ছে এরকম, যে আমরা গীতা চর্চা করে আমরা বেদকে পড়ব। ঠিক আছে, তো এই যে চর্চা করে তারপরে মন্দিরে গিয়ে, এগুলি হচ্ছে ত্বা প্রত্যয়ান্ত শব্দ। ঠিক আছে, একটি কাজ করে আরেকটি কাজ করব, এটা হচ্ছে আমরা কি করি? ত্বা প্রত্যয় বা লেপ প্রত্যয় দিয়ে করি। তো এমনই, যেমন বয়ম গীতাম চর্চয়িত্বা বেদম পঠিষ্যামः। তাহলে আমরা এই বাক্যটির জন্য কি প্রশ্ন করব? বয়ম কিম কৃত্বা বেদম পঠিষ্যামः। বয়ম গীতাম চর্চয়িত্বা বেদম পঠিষ্যামः। আমি আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি, অহম জলম পিত্বা অন্নম খাদিষ্যামি। তাহলে তোমাদের মধ্যে থেকে একজন বলো, অহম জলম পিত্বা অন্নম খাদিষ্যামি, এর জন্য কি দিয়ে প্রশ্ন করব? अहम किम पीत्वा जलम। अहम দিলে আবার একটু বলো। হ্যাঁ, বাক্যটা হচ্ছে, আমি এবার বলছি, অহম জলম পিত্বা অন্নম খাদিষ্যামি। अहम किम पीत्वा जलम खादिष्यामि। না, আহাম জলম পিত্বা অন্নম খাদিষ্যামি। আহাম জলম পিত্বা অন্নম খাদিষ্যামি। প্রশ্নটা কি হবে তুমি বলো? अहम किम पीत्वा अन्नम खादिष्यामि। ও গুড, উত্তম, অতীব উত্তম। তাহলে এই অবধি তুমি বুঝতে পেরেছো? সবাই বুঝতে পেরেছো এই অবধি যা বললাম, যে ত্বা প্রত্যয় যদি থাকে, তাহলে আমরা কি দিয়ে প্রশ্ন করব বা কোন শব্দটা দিয়ে প্রশ্ন করব, বুঝতে কোনো, আচ্ছা কারো কোনো সমস্যা আছে? আমি এই অবধি যে ত্বা প্রত্যয়টা পড়ালাম, এখানে কি मैं जो इधर त्वा प्रत्यय पढ़ाया, उसमें अगर किसी का प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं, मैं उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बताऊंगी। अगर किसी का प्रॉब्लम या समस्या है तो मैं प्रयास करूंगी। हरिओम। किसी का माइक अनम्यूट है, मैं देख रही हूँ। हाँ, विजय भगिनी, भवत्याः समस्या अस्ति वा? नास्ति महोदया। अस्ति, भवती माइक अनम्यूट कृतवती, एतदर्थम् अहं पृष्टवती। अस्तु, तर्हि अहम् अग्रे गच्छामि वा? अस्तु। हाँ भगिनी, स्क्रीन शेयर অফ अस्ति। आमाम्, अभी ठीक है। ঠিক আছে, তাহলে আমরা কি অবধি পড়েছি? नहीं दी वो हाँ विजया भगिनी,
अस्तु अस्तु হ্যাঁ তুয়া প্রত্যয়ন্ত। তো তুয়া প্রত্যয় দিয়ে আমি উদাহরণ দিলাম, এখন হচ্ছে কি ল্যাপ প্রত্যয় দিয়ে উদাহরণ দিব। ঠিক আছে, যেমন সীতা রথম আরুহ্য গৃহম গমিষ্যতি। তো একই যে তুয়া প্রত্যয়ে যে কিম কৃত্য, ঠিক তেমনি ল্যাপ প্রত্যয় কিম কৃত্য। তুয়া এবং ল্যাপ প্রত্যয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু এটাই যে তুয়া প্রত্যয়ের পূর্বে উপসর্গ থাকে না, আর ল্যাপ প্রত্যয়ের পূর্বে উপসর্গ থাকে। কি এটা কি আমরা সবাই আগে জানতাম? কি অদিতি, তুমি কি আগে জানতে যে তুয়া প্রত্যয় আর লেপ প্রত্যয়ের মধ্যে যে পার্থক্যটা, সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে, সেটা কি আগে জানতে? না দিদি, জানা ছিল না। আচ্ছা, তো তুয়া প্রত্যয় এবং ল প্রত্যয়ের কি পার্থক্য? যে তুয়া প্রত্যয় এবং ল প্রত্যয় আমরা একই অর্থে ব্যবহার করে থাকি, দুটোর কোনো ব্যবহারের কোনো পার্থক্য নেই। আমরা কোন যেমন কোনো কাজ করে আরেকটা কাজ করব, সেখানে আমরা তুয়া প্রত্যয় এবং ল্যাপ প্রত্যয় ব্যবহার করি। ল্যাপ প্রত্যয়ের পূর্বে শুধু উপসর্গ থাকে, এটাই হচ্ছে পার্থক্য। ঠিক আছে, আর তুয়া প্রত্যয়ের পূর্বে উপসর্গ থাকে না, যেমন গাত্তুয়া, চার্চয়িত্তুয়া, পিত্তুয়া, এখানে কি উপসর্গ রয়েছে? উপসর্গ নেই। কিন্তু আমি যখন ল্যাপ প্রত্যয়ের উদাহরণ দিব, সেখানে কি উপসর্গ থাকবে। তো উপসর্গ বিষয়ে আমরা সবাই অবগত রয়েছি। যেমন সীতা রথম আরুহ্য গৃহম গমিষ্যতি। সীতা রথম আরুহ্য গৃহম গমিষ্যতি। সীতা কিম কৃত্বা গৃহম গমিষ্যতি? সীতা রথম আরুহ্য গৃহম গমিষ্যতি। এই যে আরুহ্য, এই পদটি রয়েছে ল্যাপ প্রত্যয়ন্ত, একটি উপসর্গ। ঠিক আছে, আমি আরেকটি উদাহরণ দেখে নিচ্ছি। রমা বস্ত্রম প্রক্ষাল্য মন্দিরম গমিষ্যতি। রমা কিম কৃত্বা মন্দিরম গমিষ্যতি? রমা বস্ত্রম প্রক্ষাল্য মন্দিরম গমিষ্যতি। সীতা রথম আরুহ্য গৃহম গমিষ্যতি। এখানে আরুহ্য উপসর্গ, তার মানে সীতা রথে আহরণ করে গৃহে যাবে। রমা বস্ত্রম প্রক্ষাল্য মন্দিরম গমিষ্যতি। রমা বস্ত্রম মানে অর্থাৎ জামা কাপড় ধুয়ে বা বস্ত্র ধুয়ে মন্দিরে যাবে, এই হচ্ছে এর বাংলা। তাহলে আমরা কি দিয়ে প্রশ্ন করব? কিম কৃত্বা। তো অদিতি, তুমি এখন বলো রমা বস্ত্রম প্রক্ষাল্য মন্দিরম গমিষ্যতি, এখানে প্রশ্নটা কি হবে? রমা, বলো কি হবে? रमा किम कृत्वा মন্দিরম, पूर्वदिशं। হ্যাঁ, রমা কিম কৃত্বা মন্দিরম গমিষ্যতি। রমা বস্ত্রম প্রক্ষাল্য মন্দিরম গমিষ্যতি। আচ্ছা, আমি যে এই তুয়া এবং ল্যাপ প্রত্যয় যা যতটুকু বোঝানোর চেষ্টা করলাম, তোমাদের কি কোনো বুঝতে অসুবিধা হয়েছে? না দিদি, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা ঠিক তো আমার মনে হয় এখন তানিয়ার ক্লাস নেওয়ার সময় হয়ে গেছে। তানিয়া পরের কক্ষা তানিয়া চালাবে। তো হ্যাঁ, विजया भगिनी, हरि ओम। भगिनी शृणोति वा? आम् आम्। अहम् अद्य अत्रैव विरमामि वा? अस्तु। विरमयि वा? समयः तु इदानीं नास्ति। समयः इदानीं नास्ति। समयाधिकं अनन्तरं नास्ति। तो समयाभावे अहं पूर्णतया पाठयितुं न शक्नोमि, परन्तु अनन्तरं प्रयासं करोमि। अस्तु तर्हि अहमधुना अत्रैव विरमामि। अनन्तरं तानिया भगिनी कक्षां चालयिष्यति। अस्तु मानुषी भगिनी, तर्हि भवती तानिया भगिनीम् अधुना आह्वयतु। अहमिदानीम् अत्रैव विरमामि। सर्वे सन्तु निरामयाः। नमः सर्वेभ्यः। श्रूयते वा? आं महोदय, श्रूयते। अस्तु अस्तु। इदानीं वयं कृदन्तरूपाणि पठिष्यामः। कृदन्त इत्युक्ते किम्?
क्रीत् युक्त अन्त इत्यनेन कृदन्तपदं निष्पन्नम्। क्रीत् इति प्रत्ययः, क्रीत् प्रत्ययः। येषां पदानाम् अन्ते क्रीत् प्रत्ययाः प्रयुज्यन्ते तत्तु कृदन्तपदम्। যে পদগুলির অন্তে কৃত প্রত্যয় প্রযুক্ত হয় সেগুলো হচ্ছে কৃদন্ত পদ। তো এই কৃত প্রত্যয় কিসের সাথে প্রযুক্ত হয়? না ধাতুর সাথে। धातुभिः सह एते प्रत्ययाः प्रयुज्यन्ते। धातुओं के साथ ये कृत प्रत्यय प्रयुक्त होकर क्या होता है? नया रूप गठित करता है। ठीक है, तो इसका कई सारे रूप इधर दिया गया है। पहला उदाहरण क्या दिया गया है कि अस्यति। अस्यति इत्यस्य पदस्य धातुः किम? असु, অর্থাৎ এর অর্থ কি না ছোঁড়া। अस्यति এর লট লকার প্রথম পুরুষের একবচন দেওয়া হয়েছে, তো এর মূল ধাতু হচ্ছে असु। এবার এই असु ধাতুর বিভিন্ন প্রত্যয়যুক্ত রূপ দেওয়া হচ্ছে। কি असु ধাতুর সাথে এই যে তব্য, অনিয়, ত, তবতু ইত্যাদি ইত্যাদি প্রত্যয়গুলো প্রযুক্ত হয়ে কি রূপ গঠন করে সেগুলো এখানে দেওয়া হচ্ছে। তো কৃদন্ত কৃত প্রত্যয় কোনগুলো? না এই যে তব্য, অনিয়র, ত, তবতু, শত্রি, তুমুন, ল্যুট, ল্যপ, त्वाच इत्यादयः बहवः कृत प्रत्ययः सन्ति। तेषु बहुषु कृत प्रत्ययेषु अस्माकं पठनीयं तव्य, अन्य, त, तबतु, शत्रि, तुमुन, त्वा, ल्यप और ल्यूट। तो এই असु ধাতুর সাথে তব্যত প্রত্যয় যোগ করে কি হচ্ছে? असितव्यम। तत्र तव्यत प्रत्ययेन किं रूपं जातम्? असितव्यम। अन्यर् प्रत्ययेन किं रूपं जातम्? असनीयम्। त प्रत्ययेन अस्तः। तवतु प्रत्ययेन अस्तवान्, स्त्रीलिङ्गे तु अस्तवती। शत्रि प्रत्ययस्य रूपं किम्? अस्यन्, स्त्रीलिङ्गे तु अश्यन्ति। तदनन्तरं तुमुन् प्रत्ययेन किं रूपं निष्पन्नम्? असितुम्। त्वाच् प्रत्ययेन असित्वा अथवा अस्त्वा। ल्यप् प्रत्ययेन उपन्यस्य। पदेष्मिन् उप अपि तु नि द्वौ उपसर्गौ स्तः। ल्युट् प्रत्ययस्य रूपम् असनम्। विस्तारेण तब्यत् प्रत्ययान्त रूपं किम्? असितव्यम। এবার এই তব্যত প্রত্যয়ের প্রয়োগ কোথায় হয়? না উচিতার্থে। উচিতার্থে কর্মবাচ্যে এবং ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর তব্যত প্রত্যয় হয়ে থাকে। অনিয়ার প্রত্যয় সেম। উচিতার্থে কর্মবাচ্যে এবং ভাববাচ্যে धातोः परम अनियर् अपि तु तब्यत् प्रत्ययः प्रयुक्तः भवति। तो असितव्यम अपि तु अनियर् प्रत्ययेन असनीयम। तत्परं त प्रत्ययान्त रूपम्। असु धातुना सह त प्रत्ययस्य योगेन किं भवति? अस्तः। अपि तु तबतु प्रत्ययान्त रूपम् अस्तवान्। इत एवं तबतु प्रत्यय अतीत काले प्रयुक्तः भवति। त प्रत्यय কর্মবাচ্যে এবং ভাববাচ্যে অতীতকালের দ্যোতক হিসেবে প্রযুক্ত হয়ে থাকে, কিন্তু তবতু প্রত্যয় অতীতকালেরই দ্যোতক হয় কিন্তু এটা কর্তৃবাচ্যে প্রয়োগ হয়ে থাকে। তেন অস্তঃ এটা হয়ে যাবে কর্মবাচ্যে এবং ভাববাচ্যে অতীতকালে, কিন্তু যখন আমি তবতু প্রত্যয়ের প্রয়োগ করব তখন আমি বলবো সহ অস্তবান, এটা কর্তৃবাচ্যের রূপ হয়ে যাবে। তৎপরম तबतु प्रत्ययस्य स्त्रीलिङ्गे रूपं किं भवेत्? अस्तवती। तदनन्तरं शत्रि प्रत्ययान्तरूपं। शत्रि प्रत्ययान्तरूपं किम्? अस्यन्। पुंलिङ्गे तु अस्यन्, स्त्रीलिङ्गे तु अस्यन्ति। तत्परं तुमुन् प्रत्ययान्तरूपं। तुमुन् प्रत्ययान्तरूपं किम्? असितुम्। इच्छार्थे अस्य प्रत्ययस्य প্রয়োগः ভবেत्। যদি উভয় ক্রিয়ার কর্তা এক হয়
অর্থাৎ কোনো বাক্যে যদি দুটো ক্রিয়া থাকে এবং উভয় ক্রিয়ার কর্তা এক হয়, তাহলে উভয়ের মধ্যে নিমিত্ত অর্থবোধক ধাতুর উত্তর কি হয় না তুমুন হয়। ইচ্ছার্থক ধাতুর সাথে एककर्तिक धातुर परे तुमुन प्रत्यय हुए থাকে। ठीक है, अगर किसी वाक्य में दो क्रिया रहता है और उस दो क्रिया की कर्ता क्या होता है, एक ही होता है, तो फिर दोनों में जो इच्छार्थक धातु है, जो निमित्त अर्थबोधक धातु है, उसके उत्तर तुमुन प्रत्यय होता है। तो इच्छार्थे तुमुन प्रत्ययस्य प्रयोगः भवेत्। तत्परं त्वा त्वा प्रत्ययान्तरूपं किम्, असित्वा अथवा अस्त्वा। ल्य प्रत्ययस्य रूपम् उपन्यस्य। उदाहरणद्वयस्मिन्नपि যখন উভয় ক্রিয়ার এক কর্তা হবে, বাক্যে ঠিক আগেরটার মতোই, বাক্যে যখন দুটো ক্রিয়া থাকবে এবং উভয় ক্রিয়ার কর্তা এক হবে, তখন এই ক্ষেত্রে কি হবে না পূর্বকালিক ক্রিয়াবোধক ধাতুর উত্তর ত্বা প্রত্যয়ে প্রযুক্ত হবে। আগেরটাই আমরা দেখেছিলাম ইচ্ছার্থক ধাতুর সাথে যুক্ত হচ্ছে, এখানে কি বাক্যের মধ্যে দুটো ক্রিয়া থাকছে, দুটো ক্রিয়ার কর্তা এক হচ্ছে এবং পূর্বকালিক ক্রিয়াবোধক ধাতুর উত্তরে ত্বা প্রত্যয় হচ্ছে। तत्परं ल्यूट प्रत्ययान्तरूपं किम्, असनं। ल्यूट प्रत्ययः कुत्र प्रयुक्तः भवति, भाववाच्ये धातुर उत्तर কি হয়, ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর ল্यूट প্রত্যয় হয়। সম্ভবত আমার নেটওয়ার্ক প্রবলেমের জন্য হয়তো স্ক্রিন অফ দেখাচ্ছে, বাট আমি তো শেয়ার করছি। একটু আগেই ঠিক ছিল, মানে জাস্ট 1 সেকেন্ড আগে ছিল, তো তুমি আবার ট্রাই করো, তো হয়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন ঠিক আছে, এখানে ক্লিক করো। ওকে, হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। ओके, तर्हि तदनन्तरं ल्यूट् प्रत्ययस्य कानि रूपाणि प्रदीयन्ते अत्र, यथा सः सम्यक् अध्ययनं करोति, कविः ग्रन्थानां परिशीलनं करोति इत्यादयः। तो हम लोगों ने ये कृदंत रूप देख चुके हैं कि ये असु धातुओं का तव्य, अनिय, त, तवतु इत्यादि प्रत्यय युक्त होकर क्या क्या रूप गठन होता है, ये हम लोग देखा है। फिर क्या देखेंगे, और काफी सारे धातु है, काफी सारे धातुओं का ये सब काफी सारे रूप दिया गया है, तरी वो हम लोग देखेंगे। तो अत्र विविधानां धातूनां कृदंत रूपाणि अधुना पश्यामः। यथा अंकयति, अंक धातु एर अर्थ হচ্ছে চিহ্নিত করা। তো তব্য প্রত্যয় যোগে এর রূপ হচ্ছে অঙ্কিতব্যম, অনিয়র অঙ্কনীয়ম, त प्रत्ययेन अंकितः, तवतु प्रत्ययेन अंकितवान् अंकितवती वा, शक्ति प्रत्ययस्य योगेन अंकयन् अंकयन्ति, तुमुन् प्रत्ययेन अंकयितुं, त्वाच् प्रत्ययेन अंकयित्वा, ल्य प्रत्ययेन शमङ्क्य, अपि तु ल्युट् प्रत्ययस्य रूपं किं भवेत्, अंकनम्। अभी मैं हर किसी धातुओं का एग्जाम्पल में नहीं दे रही हूँ कि समयाभावः अस्ति। ये जो सारे जो मैं नहीं बोल रही हूँ वो आप लोग खुद पढ़ लेना, परिशीलन कर लेना। मैं कुछ बस इम्पोर्टेंट कुछ धातुओं की रूप में बोल रही हूँ। जैसे कथ धातु, जिसका रूप होता है कथयति। कथ धातु का अर्थ क्या होता है, बोलना, कथा बोला। तो तब्यत प्रत्ययस्य रूपम किम भवेत्, कथितव्यम, अर्थात कि ना बोला उचित। सत्यम कथितव्यम, बोला उचित। এই কথনীয়ম অনিয়র প্রত্যয় সেম অর্থ হয় উচিত। কথনীয়ম সত্যম কথনীয়ম, কথিতঃ ত প্রত্যয়स्य রূপমিদম, তেন কথিতঃ, তার দ্বারা বলা হয়েছে। कथितवान अथवा कथितवती से सह कथितवान, सह कथितवान से बोलेछिलो। शत्रु प्रत्ययस्य रूपम किम,
कथयन् अथवा कथयन्ति। सः वाक्यं कथयन् খাদিতবান, কথা বলতে বলতে খাচ্ছিল, এরকম একটা মিনিং হচ্ছে কথয়ন। আর কথয়িতুম, তুমুন প্রত্যয়स्य রূপম কথয়িতুম। সহ কথয়িতুম ইচ্ছতি, সে কিনা কথা বলতে চাইছে। কথয়িতুম, কথয়িত্বা অর্থাৎ কথা বলে, কথয়িত্বা এটা ত্বচ প্রত্যয়ের রূপ। তারপর আসছে লিয় প্রত্যয় অনুকথয়্য, तदनन्तरं ल्यूट् प्रत्ययस्य रूपं कथनम्। तत्परं धातु अस्ति क्णी धातु अर्थात् कड़ा, करोति इति रूपं भवेत्। तो तव्यत् प्रत्ययेन रूपं कर्तव्यम्। करणीयम् अन्य प्रत्ययस्य रूपं कृतः, कृतवान् अथवा कृतवती। शत्रु प्रत्ययस्य रूपं कुर्वन् अथवा कुर्वन्ति, कुर्वाणः अथवा कुर्वाणा। तुमुन् प्रत्ययस्य रूपं किं भवेत्? कर्तुम्। त्वाक् प्रत्ययस्य रूपं कृत्वा। ल्यप् प्रत्ययस्य रूपं प्रकृत्य। अपि तु ल्यूट् प्रत्ययस्य रूपं करणम्। तत्परं क्रीश् धातु अस्ति, क्री धातु अस्ति, क्रदि धातु अस्ति, क्रमु धातु अस्ति। তো এই এত ধাতু এগুলোর উদাহরণ আমি দিচ্ছি না, আমি জাস্ট কিছু ধাতুর উদাহরণ দিচ্ছি, যেগুলো আমি বলছি না ওগুলো প্লিজ আপনারা একটু দেখে নেবেন। তো কুপ্যাতি যেমন কুপ ধাতু, ক্রোধ করা অর্থ। তো এগুলোর তব্য, অনিয়ত, তবতু, শত্রি, তুমুন, ত্বাচ, লিয়প, ল্যুট ইত্যাদি ইত্যাদি প্রত্যয়ের রূপ কিরকম হবে? না কোপিতব্যম, কোপনীয়ম, কুপিতঃ, कुपितवान्, कुप्यन्, कुप्यन्ति, कोपितुं, कुपित्वा, प्रकुप्य, कोपनं चेति इत्यादयः। तत्परं खाद् धातु अस्ति। खाद् धातोः अर्थः भक्षणं, खादनं। तत्र किं रूपं जातं? तव्यत् प्रत्ययेन खादितव्यं, खाना उचित है, खादनीयम इसका अर्थ भी सेम है। खादितः, त प्रत्ययस्य रूपं तु खादितः, त्यबतु प्रत्ययस्य रूपं खादितवान्। जैसे स्त्रीलिङ्गस्य रूपं भवेत् अहं खादितवती। शत्रु प्रत्ययस्य रूपं खादन् अथवा खादन्ति। खादन्ति बालिका, शत्रु प्रत्ययस्य रूपं तु वयं पूर्वे एव पठितवत्यः। तर्हि खादन्ति बालिका इत्यादयः। खादितुम् इच्छामि, तुमुन् प्रत्ययस्य रूपं खादितुम् इच्छामि। त्वाच् प्रत्ययस्य रूपं खादित्वा, अहं खादित्वा विद्यालयं गच्छामि। प्रखाद्य, खादनम् इत्यादयः। गम धातोः अर्थः गमनम् इति। तत्र रूपाणि दृश्यन्ते। गन्तव्यं, गमनीयं, गतः, गतवान्, गच्छन् अथवा गच्छन्ति। तुमुन् प्रत्ययस्य रूपं गन्तुं, त्वाच् प्रत्ययस्य रूपं गत्वा, ल्यप् प्रत्ययस्य रूपं आगम्य अथवा आगत्य, ल्युट् प्रत्ययस्य रूपं गमनम्। तत्परं बहवः धातवः सन्ति, जैसे ग्रह धातु, चर्व धातु, ची धातु, छिद् धातु, स्था धातु, तुष् धातु, त्यज धातु, दह धातु, दिश धातु, बहवः धातवः सन्ति। তো এগুলো আমি আর এত ডিটেলসে বলছি না, সেম জিনিস হবে। এই তব্য, অনিয় ইত্যাদি ইত্যাদি প্রত্যয়গুলো প্রয়োগ এবং সেই অনুসারে নতুন যে রূপ গঠন হবে সেগুলোই এখানে দেওয়া হয়েছে। তো এই অবধি যদি বুঝতে কারোর কোনো সমস্যা থাকে কিংবা কোনো প্রশ্ন থাকে তো প্লিজ আমাকে একটু অবগত করাবেন। প্লিজ রেসপন্স করো তো। भवती लूट् प्रत्ययविषये पुनः एकवारं वक्तुं शक्नोति वा? ल्यूट् प्रत्ययः तु भाववाच्ये
धातोः उत्तरं प्रयुक्तं भवति। धातः अस्तु ধাতুর परन्तु পরে कस्मिन् ভাব বাচ্চে এটা প্রয়োগ হবে, এটা কর্তৃবাচ্যে বা কর্মবাচ্যে প্রয়োগ হয় না, ভাব বাচ্চে হয়। যেমন তোয়া প্রত্যয় কোনো কিছু করে গিয়ে ওইরকম হুম যে হয়, হুম তাহলে হুম। লুট প্রত্যয়টা হচ্ছে মানে কোন অর্থে প্রযুক্ত হয় আমি সেটা জানতে চাইছিলাম, অর্থ মানে ইচ্ছা ছিল বলতে এই আর কি। যেমন যেমন কয়েকটা উদাহরণ, কথনম, ভাব বাচ্চে যদি বলি তেনা কথনম ক্রিয়াতে, এরকম যেমন দর্শন যে বলি না আমরা দর্শন, তো এইটার যেমন লিউট প্রত্যয় হচ্ছে দিয়ে দর্শনম হচ্ছে, তো এইরকম রূপ অস্তু হয়ে থাকে আর কি। মানে রূপটা না, মানে আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে মানে হয় না মানে কেন প্রযুক্ত হয়, মানে কোন অর্থে, মানে অর্থটা জানতে চাচ্ছিলাম, ওইটাই আর কি। যদি ঠিক আছে পরে জেনে নেবো অন্য না সময়। ঠিক আছে, এটা আমি যতটুকু দেখেছি যে ভাব বাচ্চে সাধারণত হয়, অর্থ সেভাবে আমি পাইনি। না না, মানে একটা হচ্ছে না, যেমন হুম হুম, তুমি বুঝতে এবার তোয়াজ পেরেছি আমি প্রত্যয়টা প্রশ্ন। বললা যে মানে কোন অর্থে, যেমন আমি গিয়ে একটা কাজ করে আর একটা কাজ করবো, তুমুল কোনো কাজ করার জন্য হুম 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 লুট প্রত্যয়টা, ঠিক আছে আমি পরে না হয় তোমার কাছ থেকেই জেনে নেবো। হুম হুম। ওকে। আর কারোর যদি কোনো জিজ্ঞাসা না থাকে তো আমি বিজয়লক্ষ্মী দিকে বলি। नमः सर्वेभ्यो। भवन्तः एकादश अध्यायस्य परिशिष्टभागे एकः पाठ्यक्रमः अस्ति, विषयः अस्ति संस्कृतमाध्यमेन संस्कृतशिक्षा। एतद् अधुना अहं पाठयिष्यामि। अद्यत्वे भारते बहवः संस्कृतस्य छात्राः प्राध्यापकाः च सन्ति। बहुवर्षेभ्यः संस्कृत अध्ययने संलग्नस्य अनन्तरं तेषु एकं वस्तु स्पष्टं भवति यत् तेषु कञ्चन अपि संस्कृतं वक्तुं समर्थः नास्ति। आज के जो वर्तमान भारत है, इसमें कई मतलब संस्कृत की अनेक छात्र प्राध्यापक है, पर और कई वर्षों से संस्कृत के निरंतर अध्ययन से संलग्न रहने के बाद हमें ये पता चलता है, ये विषय स्पष्ट होता है कि तेषु कंचन अपि संस्कृतं वक्तुं समर्थः नास्ति। संस्कृत के जो छात्रगण हैं वो भली भांति सही तरीके से संस्कृत बोल नहीं पाते। सामान्यतया अन्यभाषायाः छात्राः 5 वर्षाणि यावत् अध्ययनं कृत्वा तां भाषां वक्तुं समर्थाः भवन्ति। आमतौर पे क्या होते हैं कि दूसरे विषयों के जो छात्रगण हैं, दूसरे जो भाषा के छात्रगण हैं, वो 5-6 वर्ष तक अगर निरंतर अध्ययन करे तो वो लोग जो भाषा है, अपना जो भाषा है वो बोलने में समर्थ प्राप्त कर लेते हैं। परंतु संस्कृत छात्राणाम एतस्याः दुर्दशायाः कारणं किम्? हमारी ये दुर्दशा क्यों है कि हमारे छात्रगण कई वर्षों तक पढ़ने के बावजूद भी सही ढंग से संस्कृत नहीं बोल पाते। अस्य विषयस्य अध्ययनानन्तरं संस्कृत शिक्षायां 2 वा 3 वा मूलभूतविषयाणां विशेष विचारस्य आवश्यकता वर्तते इति दृश्यते। क्या किया, इसलिए हम लोग नहीं बोल पाते, इसलिए हमने इस विषय पे कई प्रकार की अध्ययन की, और इस अध्ययन से हमें 2 और 3 मूलभूत विषयों मतलब विशेष विषय ऐसे हैं जो हम जिसके ऊपर हमें विचारना चाहिए, मतलब सोचना चाहिए, सोचना आवश्यक है कि हम क्यों नहीं बोल पाते हैं। और वो विषय क्या है? भाषा शब्दस्य शाब्दिक अर्थ, भाषा शिक्षणस्य वैज्ञानिक विधि, भाषा शिक्षणस्य उद्देश्यम् इति। भाषा शब्द को का शाब्दिक अर्थ को जानना, भाषा शिक्षण की वैज्ञानिक विधि को प्रयोग करना और भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को जानना, ये हमारे लिए इसके ऊपर विचारना, सोचना आवश्यक है।
भाषाविदों के मतानुसार भाषाविदां मतानुसारं वक्तुं प्रयुक्ता भाषायाः भाषा एव। भाषा क्या है? भाषाविदों के अनुसार जो बोलने में प्रयुक्त भाषा है वही भाषा है। भाष्यते अनया इति भाषा। अतः संस्कृत भाषायां भाषमाने एव भाषा इति वक्तुं शक्यते। संस्कृत को भाषा तभी कहे जा सकते हैं जब हम उस भाषा में बोलने लगे। अद्यत्वे भारते संस्कृतं पठनलेखनमात्रे एव सीमितम् अस्ति। संस्कृतस्य वाक्माध्यमत्वेन प्रयोगः दुर्लभः। आज के जो समय है हमें संस्कृत हम लोग पठन लेखन मतलब पढ़ने लिखने में ही प्रयोग करते हैं, पढ़ने लिखने में ही सीमित रह गए हैं। आज के समय में वाक के माध्यम से मतलब वाक के माध्यम से संस्कृत का प्रयोग बहुत दुर्लभता से देखी जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भाषाविदां मते संस्कृत पदस्य समीचीनतां सिद्ध्यर्थं संस्कृतेन संस्कृत शिक्षणं प्रदातुम् आवश्यकम्। यतः संस्कृत द्वारा संस्कृतं पाठ्यते चेत् एव छात्राः संस्कृतं वक्तुं शक्नुयुः। भाषाविदों के अनुसार संस्कृत का जो छात्रगण है, संस्कृत का जो शिक्षा है वो संस्कृत के भाषा में ही संस्कृत का शिक्षण प्रदान करना आवश्यक है। जब संस्कृत के द्वारा ही संस्कृत पढ़ाए जाने लगेंगे तभी छात्रगण संस्कृत बोलने में सामर्थ्य होंगे। ये कहना है किसके अनुसार? भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार। आप लोगों को सुनाई दे रहा है क्या? भवन्तः अवगच्छन्ति वा? आं महोदय, अवगच्छामि। उत्तमं। भाषाशिक्षणस्य वैज्ञानिकनियमाः, भाषाशिक्षणस्य वैज्ञानिकविधि। आङ्ग्लाः सम्पूर्णे भारते संस्कृतशिक्षणार्थं व्याकरण अनुवादविधिं प्रवर्तयन्ति स्म। जब हमारे भारतवर्ष में अंग्रेज का आगमन हुआ तब पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में शिक्षण का जो प्रोसेस है पूरा चेंज कर दिए गए। शिक्षण क्या कहते हैं, एजुकेशन पॉलिसी जो है शिक्षण, और क्या प्रोसेस लाए? व्याकरण अनुवाद विधि। तो उस जो पद्धति में पढ़ाने लगे, और वो पद्धति कैसी है? अयम विधि अतीव अवैज्ञानिकः पुरातनः च अस्ति। अस्मिन् पद्धत्या छात्रः केवलं भाषायाम् अनुवादं कर्तुं समर्थः भवति। एक ऐसी पद्धति लागू की जिसमें क्या हुआ कि बच्चे जो है वो संस्कृत बोलने में, पढ़ने में और सिर्फ अनुवाद करने में समर्थ है। वो पद्धति बहुत ही अवैज्ञानिक है और पुरातन भी है, नवीन नहीं है। सभाषां वक्तुं समर्थं प्राप्तुं न शक्नोति। और इस पद्धति में पढ़ाने की वजह से संस्कृत के जो छात्रगण हैं वो संस्कृत बोल ही नहीं पाते। वस्तुतः भाषा शिक्षणस्य वैज्ञानिक पद्धति तस्याः भाषायाः भाषा शिक्षणस्य माध्यमत्वेन प्रयोगः एव। तो फिर भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार वो माध्यम क्या है, वो विधि क्या है जिसके द्वारा हम लोग संस्कृत बोल सके? वो बस इतनी सी है कि तस्या भाषायाः मतलब भाषा शिक्षणस्य, जो हमारी भाषा है उसी भाषा में पढ़ाए जाए। हमारे संस्कृत की भाषा को संस्कृत के माध्यम से ही प्रयोग करके पढ़ाए जाए। आङ्ग्लानां भारते आगमनात् पूर्वम् अपि अध्यापनार्थं संस्कृतस्य उपयोगः आसीत्। अंग्रेजों के हमारे पूरे भारतवर्ष में आगमन से पूर्व हमारा अध्यापन ऐसे ही होते थे, संस्कृत के उपयोग से ही होते थे। यहाँ तक आप लोग समझ पाए क्या? भवन्तः बोधगम्यं वा? जी दी, बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। तदनन्तरं सौन्दर्य शल्यक्रिया अथवा प्लास्टिक सर्जरी जनकः सुश्रुत। सुश्रुतस्य औषधस्य शाखाद्वयम् औषधीयचिकित्सा अथवा भेषजीयचिकित्सा एवं शल्यचिकित्सा च। सुश्रुत के अनुसार जो चिकित्सा का शाखा है उनके अनुसार दो प्रकार की है,
भेषजीय मतलब जो औषधीय चिकित्सा है, और शल्य चिकित्सा बोलने से आप लोग समझ सकते हो सर्जरी, जो शस्त्र के द्वारा की जाती है वो चिकित्सा। तो दो प्रकार की है। आयुर्वेदस्य विचारधारा द्वयम् अस्ति, आत्रेय काय चिकित्सा एवं धन्वंतरीय शास्त्र चिकित्सा। आयुर्वेद में मुख्य रूप से दो प्रकार की विचारधारा है। एक तो है आत्रेय, ऋषि आत्रेय के द्वारा बताया गया औषधीय चिकित्सा, और धन्वंतरीय शास्त्र चिकित्सा मतलब शस्त्र के द्वारा किया गया चिकित्सा। आयुर्वेद में कुल 120 शस्त्र के बारे में पाए गए हैं, तो जिसके द्वारा प्लास्टिक सर्जरी आदि करते थे। तो दो प्रकार की मुख्य रूप से चिकित्सा है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता च अस्मिन् विषये प्रमुखः प्रामाणिक ग्रंथः अस्ति। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जो है इस विषय में प्रमुख और सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। आप लोगों को मालूम है कि चरक संहिता किसने लिखी है और सुश्रुत संहिता से लेखक कौन है? सुश्रुत संहिता का तो जनक सुश्रुति है जी दी। चरक संहिता महर्षि चरक जी। हाँ, दोनों का नाम से ही दोनों के ग्रंथ है। एतौ शस्त्र लेखकौ न आस्ताम, दोनों जो है वो आप लोगों को ये मुख्य रूप से याद रखनी है कि चरक संहिता के लेखक और सुश्रुत संहिता के लेखक दोनों भी कोई शास्त्रकार नहीं थे, शास्त्र के लेखक नहीं थे। तो वो क्या थे? संहिताकार थे। ते संहिताकारः आसन। शास्त्र संहितायोः सूक्ष्म भेदः अस्ति। शास्त्र और संहिता में छोटी सी एक सूक्ष्म भेद है। वो क्या है? काल विशेषे प्रचलितस्य ज्ञानस्य शाखा विशेष संबंध विषय संग्रह संहिता इति कथ्यते। जो किसी काल विशेष में प्रचलित ज्ञान की एक विशेष शाखा से संबंधित विषयों के संग्रह को संहिता कहते हैं। उस समय जैसे चिकित्सा करने की प्रक्रिया थे जो प्रचलित थे, वो प्रक्रिया का संग्रह को ही आप संहिता कह सकते हो। और यस्मिन् विषये विहितम पुस्तकम तत्शास्त्रम कथ्यते। और शास्त्र किसको कहते हैं? एक ऐसी पुस्तक जिसमें एक ही विषय के ऊपर निर्धारित हो, वो शास्त्र है। संहिता तत्कालीन प्रचलित चिकित्सा संबंध विषय संग्रह मात्रमिति यावत। आप संहिता को मान सकते हो केवल उस समय की प्रचलित चिकित्सा से संबंधित विषयों का एक संग्रह, न व्यापकम पुस्तकम। संहिता कोई व्यापक पुस्तक नहीं है, वो बस एक संग्रह है। सुश्रुत संहिता वाल्मीकि रामायणे उल्लेखिता अस्ति। सुश्रुतं समुदायेन शल्यक्रियासु प्रयुक्तानां मृत संजीवनी, संधकरणी, विशल्यकरणी, सुवर्णकरणी आदीनां औषधानां अपि उल्लेखः अस्ति। सुश्रुत संहिता के बारे में हमें वाल्मीकि रामायण में भी उल्लेखित है। और सुश्रुत के समुदाय के जो शल्य क्रियाओं से प्रयुक्त औषधियां हैं, जैसे कि अमृत संजीवनी, संधकरणी, विशल्यकरणी, सुवर्णकरणी आदि और भी कई औषधियों के नाम उल्लेखित है। अनेन सुश्रुत संहिता न्यूनातिन्यूनम सहस्रवर्ष पुराणम इति ज्ञायते। इन सब से हमें मालूम होता है कि सुश्रुत संहिता कम से कम हम सोच सके कम से कम 6000 वर्ष पुराना तो है। हमें ये मानना चाहिए कि कम से कम सुश्रुत संहिता 6000 वर्ष पुरानी है। सुश्रुत संहिता आयुर्वेदस्य शल्य क्रिया विषये मुख्य ग्रंथः अस्ति। अस्मिन् ग्रन्थे यंत्राणि, शस्त्राणि, कषाय, अग्नि, औषधानि च वर्णितानि सन्ति। सुश्रुत संहिता में आयुर्वेद के कई शल्य क्रियाओं के विषय में मुख्य रूप से ये उल्लेख है, ये तो आप लोगों को मालूम ही है। और इस ग्रंथ में यंत्रों के मामले में, शस्त्रों के मामले में, कषाय, अग्नि के प्रयोग और औषधियों के मामले में वर्णित है। एतेषु यंत्र शास्त्र क्रिया विषये कतिपयानि भागानि एव अनुवादितानि सन्ति। और इन विषयों के ऊपर कुछ ही विषय है जिसके कुछ ही भाग है जिसके ऊपर हमें अनुवाद मिलता है।
मुख्यतया नियमाः तेषां व्याख्या च सुश्रुतेन प्रयुक्तेः शब्दैः दल्हनेन च दल्हन् इति भाष्यकारः अस्ति। दल्हनेन च विभिन्नस्थानेषु तेषां शब्दानां सन्दर्भे सूत्ररूपेण स्पष्टीकृता भवन्ति। मुख्य रूप से जो शल्य क्रियाओं के सर्जरी के नियम है और उस व्याख्या में जो प्रयुक्त सुश्रुत के जो प्रयुक्त शब्द है और उस शब्द को दल्हन के द्वारा, दल्हन जो है सुश्रुत संहिता के भाष्यकार है, उन्होंने सुश्रुत संहिता के ऊपर निबंध संग्रह नाम के एक भाष्य लिखी है। ये आप लोग नोट कीजिएगा, निबंध संग्रह। तो दल्हन के द्वारा विभिन्न स्थानों में उनके शब्दों के संदर्भों से सूत्र के रूप में स्पष्टीकरण दी है। सुश्रुतस्य मते शल्य चिकित्सकस्य लक्षणं यथा शौर्यम् आसु क्रिया शस्त्र तीक्ष्णम् अस्वेद विपतु असम्मोहश्च वैद्यस्य शस्त्रकर्मणि शस्यते। दल्हन के द्वारा इस लक्षण को समझाते हैं कि निडरता ही बहादुरी है। इस लक्षण के मीनिंग यही है, अर्थ यही है कि निडरता ही बहादुरी है। एक डरपोक सर्जन, एक डरपोक जो शल्य चिकित्सक है, वो एक छोटी सी मुहासों का इलाज भी नहीं कर सकता। सर्जरी पूरी ताकत से करनी होती है। शल्य चिकित्सा जो है पूरी ताकत से करनी होती है। सर्जन को निडर होना चाहिए। शल्य चिकित्सक एक निडर प्रकृति का होना चाहिए। अगर उसका औजार तेज है तो मरीज को तकलीफ नहीं होगी। उसका शस्त्र अगर तेज है तो उसको तकलीफ नहीं होगी। एक सर्जन के लिए ये भी जरूरी है कि वो जो व्रण है, व्रण मतलब घाव, घाव की प्रकृति को अच्छी तरह से समझे और घाव का इलाज करते वक्त खून देखकर भी भयभीत ना हो। आप लोगों को समझ आया? हरिओम। हाँ, आम भगिनी, आम अवगच्छामि। हाँ, यहीं पे अतः भवन्त एकादश अध्यायस्य पाठ्यक्रमः समाप्तम्। धन्यवादः भगिनी। अतः अद्यतनस्य कक्षायाः समाप्तम्। पुनर्मिलामः। आं भगिनी, पुनर्मिलामः। धन्यवादः महोदय। भवत्या अस्माकं कृते बहु समयं दत्तवन्तः, अतः भवद्भ्यः भूयो भूयो धन्यवादाः। इदानीं शान्तिमन्त्रः भविष्यति। अर्जुन महोदय, शान्तिमन्त्रस्य कृपया उच्चारणं करोतु। अनन्या भगिनी। अस्तु, शान्तिमन्त्रः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पुनर्मिलामः। आं पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः।